हेलो मोर साथी माने मु मैप आपण मानंकु स्वागत करुछि आमर यूट्यूब परिवार मैप्स मेक ए पॉजिटिव पर्सन को। आम यूट्यूब परिवार रे आमे आपणंकु सिखाइबु किभଳି गोटे पॉजिटिव पर्सन बनिबे। आज मु आपण मानंग पाई नहीं आसी अछि एक मार दुख भरा कहानी। देखंतु निश्चिंत सत कहूची 100% सत आपण किछिटा शिक्षा लाभ निश्चिंत करिवे। जदि माँ पाई हृदय टिके भी जगह थाए निश्चिंत रूप रे भिडियोटी को एही कहानीटी हेउची गोटे माँ ठु बळी की जगते केही नाही। माँ होउची एक एवरी शब्द जहा अमूल्य। माँ आमको स्नेह करे, श्रद्धा करे, भल पाए, गाली करे केवल आमर भल पाई। से आम पाई ता निज जीवन को मध्य उत्सर्ग कर दिए। से बहु कष्ट सही मध्य आमको जन्म दे थाए। 10 मासे 10 दिन गर्भरे रखी किंतु ताकू ता पिला कौन करी थाए परिस्थिति तार यही भिडियोटी देखंतु। यह होची पूरा नेचुरल प्रकृतिर भिडियो। प्रकृत रे एभली भावर घटना घटुची। निश्चित शुणंतु, सत कहूची मन को छुई जीव। माँ आमको अझट कले अली कले तुनाई दिए किंतु ता पुओ ताकू बड़ हेले कौन करथाए। देखंतु भिडियो सत कहूची, देखंतु प्लीज। एही भिडियो रे वास्तवता भरी रहिची। देखंतु, चलंतु स्टार्ट करिबा भिडियोटी। गोटे छोट ग्राम रे गोटे माँ ओ तार पुओटे बास करुथिले। से थिले भारी गरीब एवं से माटीर गोटे आखि मध्य नष्ट होई जाइथिला। से गरीब थिबारु से अन्य मानक घरे बासन माजी ओ काम पाइटी करी निजर गुजुराण मेंटाउथिला। से ता पुओ को बहुत भल पाउथिला। तेणु से ता पुओ को भल शिक्षा देबा पई जाई ताकू गोटे भल इंग्लिश मीडियम विद्यालय वा स्कूल रे नाम लेखाइला। एवं मध्य से स्कूल रो दरमा देबा पई जाई गोटे गोटे दिन मध्य उपास रहुथिला। कारण दरमा थिला बहुत। से ता पुओ को प्रतिदिन विद्यालय बा स्कूल को छाड़ीबाकू जाए एवं आनीबाकू जाए। किंतु दिने ता पुओ आसी ताकू कहिला, माँ तू मते काली ठारू स्कूल छाड़ीबाकू जीवु नाही कि आनीबाकू जीवु नाही। यह सुनी माँ पचारिला, बाबूरे कौन पाई? पुओटी कहिला, माँ तू मते स्कूल छाड़ीबाकू जाउथिबारु मो सांग माने साथी माने मते थटा करूछंती, परिहास करूछंती, कहउछंती तो माँ गोटे काणीटे अंधटे, तेणु मते सब किछि भल लागुनी। यह शुणी से माटीर मन बहुत कष्ट हैला एवं से भाविला ता पिला वर्तमान पेगा छोट अच्छी भावी से कथा भूली गला। ता परदिन ठारू से ताकू अल्प बाट जाए छाड़ीबाकू एवं आनिबाकू मध्य जाए। एही भली किछि दिन बीतिला। तापर ता पुओ बड़ हैला एवं जिद धरी बसला जे ताकू गोटे स्मार्टफोन दरकार। ता माँ ता पई बहु कष्ट रे गोटे स्मार्टफोन टे किणी आनिला एवं से सही स्मार्टफोन रे ता सांग मानक सहित बहुत चाट करे एवं वीडियो कॉलिंग मध्य करे। हेले किंतु दिने भी ता वीडियो कॉलिंग रे ता माँ को ता सांग मान सहित केबे भी देखा करेनी। कारण ता सांग माने घृणा करती एवं से मध्य तांकोटारु शिखी ता माँ को घृणा करे। से प्रतिवर्ष मातृ दिवस मदर्स डे दिन निज माँ सहित सेल्फी नहीं ता व्हाट्सएप फेसबुक रे आई लव माई मदर बोली लिखी शेयर करे एवं बहुत लाइक एवं कमेंट देखी बहुत खुशी हो जाए। एही भली भावरे किछि वर्ष बीतीगला एवं ता पुओ गोटे बड़ कंपनी रे बड़ ऑफिसर रूप रे बड़ पदवी रे नियुक्ति होई चाकरी कला एवं से भल टंका मध्य इनकम कला। एहा देखी ता माँ बहुत खुशी हो गला एवं कहिला, एबे जदि ता पुओर विवाह करि नब ताहाले तार सबु दुख दूराई जीव एवं सुख आसीबो। एहा चिंता करी से ता पुओर विवाह गोटे शिक्षित धनी घरर झील सहित करदेला। विवाहर किछि दिन परे से तार बहुटी को काम पाइटी करबा पई जेमती कहिला घरर, ता बहु कहिला मते किछि काम पाइटी आसे नाही। ता सासु भाविला जे से बोधे बड़ घरर झील, तेणु से घरर काम दाम जानिनी। आस्ते आस्ते शिखी जीव भावी सबु निजे पुणी घरर काम दाम कला। ता बहुर बहुत सांग माने मध्य आसंती तांको घर को, किंतु से माने सबु इंग्लिश रे कथबार्ता करती। किंतु ए बुढ़ीटी को किसी इंग्लिश आसे नाही। से शुद्ध ओडिया भाषा गाँवली भाषा रे कथबार्ता करे। तेणु ता बहुर सांग माने एवं ता बहु मध्य
ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। କହେ ତେମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିବେ ତେମେ ଘର ଭିତରେ ବସି ରହିବ, ଘର ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମକୁ ଇଂଲିଶ ଆସୁନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବା କରିବ, ତା ପୁଅର ବୋହୂ ସିଏ, ତେଣୁକରି ସିଏ ସବୁ କିଛି ସହିଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ପୁଅର ଗୋଟେ ଭଲ ପଦବୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା ବା ପ୍ରମୋସନ ହେଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେରିକାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଆମେରିକା ଚାଲିଗଲା। ଟିକେ ହେଲେ ବି ତାର ମା କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ କି ଭାବିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦିଏ, କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବା କି ଖୁସି ତା ମାଆର। ତା ମା ଭାବିଥିଲା ବୋହୂ ଆସିଲା, ନାତି ନାତୁଣୀ ହବ, ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେରିକା ଚାଲିଗଲା। ଏହିଭଳି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟିର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ତା ପୁଅକୁ କଲ୍ କଲେ ବା ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୋ ମାଆର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନି, ତାକୁ ଆସି ନେଇଯା କିମ୍ବା ଏଠି ଆସି ତାର ସେବା କର। ଏହା ଶୁଣି ପୁଅ କହିଲା ହଉ ମୁଁ ଯିବି କହି ଗୋଟେ କାମବାଇ ବା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀଟିଏ ବୁଝିଦେଲା। ସେ ତା ବୋଉର ସେବା କରେ ଏବଂ ସେ ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଚାକରାଣୀ ବା କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯେତିକି ତା ନିଜ ପୁଅ କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ୀଟି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହୁଥିଲା। ଏହିଭଳି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ତା ପୁଅ ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଲା ଭାରତକୁ। କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାର କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ଗାଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକି ଟଙ୍କା ନେଇ ଯିବ ବୋଲି। ସେ ଆସି ଦେଖିଲା ତା ମାଆର ପ୍ରକୃତରେ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ଏହା ଦେଖି ସେ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିବ ବୋଲି ତା ମାଆକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ତା ମାଆର କିଛି ଦିନ ସେବା କଲା ଏବଂ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଚାଲ ଆମେ ଏ ଜାଗା ବିକିଦେବା ଏବଂ ଆମେରିକା ଚାଲିଯିବା ରହିବା। କିନ୍ତୁ ତା ମାଆ ରାଜି ହେଉନଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବତାଇଲା ତୁମେ ମାଆଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଆମେ ଏଠୁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଚାଲିଯିବା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ପୁଅଟି ମାଆକୁ ନେଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଛାତରୁ ତଳକୁ ପେଲିଦେଲା ଏବଂ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ସବୁ ଆସି ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଏବଂ ତା ପୁଅକୁ କହିଲେ ବାବୁରେ ତୋ ମା ତୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଯେ ତାହା ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ତୋର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ କି ତୋର କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ତୋତେ ଆଉ ହନ୍ତସନ୍ତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲା। ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ହେଇଥିଲୁ, ଦିନେ ବଗିଚାରେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ତୋ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଧୂଳି ବା ଟେକାଟେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ତୋର ଗୋଟେ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତୋ ମା ତା ନିଜ ଆଖିକୁ ତୋତେ ଦାନ କରି ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହୋଇଯାଇ ତୋତେ ଚକ୍ଷୁଟିଏ ଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ତୋ ଆଖି ଅପରେସନ ହୋଇ ତୁ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତୋ ମା ଅନ୍ଧୁଣୀ ନୁହେଁ, ତା ଆଖି ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ସେ ତୋତେ ତାର ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିଦେଇ ନିଜେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟିର ପୁଅଟିର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା। କହିଲା ମୋ ମା ନିଜେ ମରିନାହିଁ, ମୁଁ ଏଡ଼େ ହତବାଗା ପୁଅ, ତାର ସେବା କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିବି ବୋଲି ତାକୁ ଛାତରୁ ପେଲି ମାରିଦେଲି। ସତରେ ମୋ ମା ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ। ତାକୁ ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଘୃଣା କରୁଥିଲି, କାଣିଟିଏ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ଆଜି ଜାଣିପାରିଲି ମୋ ମା କେତେ ମହାନ। ମୁଁ ଶପଥ ନେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଯିବି ନାହିଁ ଆମେରିକା। ଏହା କହି ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିନେଲା ଏବଂ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କଲା। ସେ ଜେଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସୁଧୁରି ଯାଇ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଚାରିଟି ଖୋଲିଲା, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଦୁଃଖୀରଙ୍କିମାନଙ୍କର ସେବା କଲା, ସମସ୍ତ ସେବା କଲା। ସାଥୀମାନେ, ଏହି କାହାଣୀ କୌଣସି ଅବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିବ, ଭଲ ପାଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି କାମଟିଏ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଆପଣମାନେ ତାର ଜବାବ କିଭଳି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସତରେ ମା ହେଉଛି ମହାନ। ସେ ତାର ନିଜ ଜୀବନକୁ, ନିଜ ସମୟକୁ ଆମ ପାଇଁକା ଉତ୍ସର୍ଗ ଏବଂ ବଳିଦାନ ଦେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। କହୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆମର କାମ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଅଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତୋ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ତା ନିଜ ସମୟ ଦେଇ
आमको छोटरू बड़टिए करिथाए से सतरे आमको केते भल पाए। जो मैंने आमर ये वीडियो देखुं से धन्यवाद एवं थैंक यू। निज माँ को भल पातु, स्नेह करंतु, भक्ति करंतु। माँ ठारू केबे हेले दूरे जातु ना। माँ को सदा सर्वदा स्नेह श्रद्धा भल पाइबा दिंतु एवं भल पाइबा पातु। माँ गोटे अमूल्य एवं निज माँ पाई किछिटा समय भी बाहर करी देख, खुशी लगे, आनंद लगे। केवल मदर्स डे दिन निज माँ सहित सेल्फी उठे दे फेसबुक व्हाट्सएप रे सोशल मीडिया रे शेयर कर दे लाइक कमेंट देखि खुशी हो पार्टी। आपण मैंने देखु माँ मुहर सब जदि खुशी दे पारे, हस उठे पारे, ताल आपको केते खुशी आनंद लगे। ठीक कहूँ ना सांग मैंने निश्चिंत रूप से ट्राए करंतु। एवं आपण मैंने निज माँ को कौन डाकुछंती, कौन बोली कही संबोधना करुछंती, माँ कि बो कि मम्मी कि मामा कि मदर जहाँ भी कहते आमको कमेंट साहाय्य जनातु, आमको खुशी लगे। थैंक यू फ्रेंड। सतरे माँ को भल पाती ताहले निज सांग मान सहित शेयर करंतु, कारण से माने जानी पारिबे तांको मार महत्व एवं भल पाइबा। आम भिडियोटी आपण माननकु किभଳି लागिला निश्चिंत रूप से आमको कमेंट साहाय्य जनातु। जदि भल लागिला लाइक बटन टी दबाई दिंतु एवं आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर दिंतु। तले देखा नालिया कलर रे सब्सक्राइब बटन रे क्लिक करी एवं घंटी आइकन टी दबाई दिंतु। एही भली वीडियो एही भली भाव रे वीडियो आगो को मध्य